बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नां नाल शुरू जड़ा हद्दों मेहरबान बहुत रहम वाला है। क़द अफ़लहल मुअमिनून, बिलाशुबा मोमन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ओ सब जड़े अपनी नमाज विच आजिज़ी करन वाले ने। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, तो ओही सब जड़े फजूल कम्मां तो मुंह फेरन वाले ने। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, तो ओही सब जड़े ज़कात दे कारिंदे ने। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, तो ओही सब जड़े अपनियां शर्मगावां दी हिफाजत करन वाले ने। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, अड अपनियां बीवियां या उन्हां शरई बांदियां तो जिन्हां दे मालिक उन्हां दे सज्जे हाथ ने, फिर बेशक ओ गैर मलामती ने। फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून, फिर जेड़ा ओदे सिवा कुछ लब्बे फिर ओही लोग हद टप्पन वाले ने। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, ते ओही जड़े अपनी अमानतां ते अपने अहद दा पास करन वाले ने। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, ते ओही सब जड़े अपनी नमाज़ां दी हिफाजत करदे ने। उलाइक हुमुल वारिसून, ओ लोग ओही असल वारस ने। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जड़े फिरदौस दे वारस होंगे ओ सब ओदे विच सदा ही रहन वाले ने। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, ते बिलाशुबा यकीनन असी इंसान नू मिट्टी दे साथ चो पैदा कीता है। सुम्म जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, मुड़ के असी ओनू एक पक्की ठार यानी शिकमे मादर विच नुतफा बना के रखिया। ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। मुड़ के असी नुतफे नू एक जम्मिया होया लहू बनाया, फिर असी उस फुटकी नू एक लोथड़ा बनाया, फिर असी लोथड़े नू हड्डियां बनाया, फिर असी हड्डियां ते मांस चढ़ा दिता। मुड़ के असी ओनू एक होर सूरत विच पैदा कर दिता। सो वड्डा बरकत वाला है अल्लाह जड़ा पैदा करन वालियां चों सब तो चंगा है। ثم إنكم بعد ذلك لميتون, मुड़ के बेशक तुसी ओदे बाद जरूर मरन वाले हो। ثم إنكم يوم القيامة تبعثون, मुड़ के बेशक तुसी क़यामत दिहाड़े ठाले जाओगे। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़
तरائक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। ते बिलाशुबा यकीनन असी ताडे ऊपर 7 तहवां बनाइयां ते असी अपनी मखलूक तो गाफिल नहीं हां। वअंज़लना मिनस्समाइ माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून। ते असा आसमान तो एक खास अंदाजे नाल पानी नाजल कीता, फिर असा उन्होंने जमीन में ठहराया, तो बेशक असी उन्होंने लै जान ते भी जरूर कुदरत रखते हैं। फ़अंशअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नख़ीलिन वअअनाबिन लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुन वमिन्हा तअकुलून। फिर असी उसे पानी राई ताडे लई खजूरां ते अंगूरां दे बाग पैदा कीते, उन्हां विच ताडे लई ओहदे बहुत सारे सवादी मेवे ने ते उन्हां विचों तुसी खांदे हो। वशजरतन तख़रुज मिन तूरि सैनाअ तंबुतु बिद्दुहनि वसिबगिन लिलआकिलीन। ते ओ रुख यानी जैतून जड़ा तूरे सीना तो निकलदा है, ओ तेल लैके उगदा है ते खान वाले लई सालन भी है। वइन्न लकुम फिल अनआमि लइबरह नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा वलकुम फीहा मनाफ़िअ कसीरतुन वमिन्हा तअकुलून। ते बेशक ताडे लई चुपायां विच जरूर एक इबरत है, असी तुहानूं ओहदे चों पिलांदे हां जो उन्हां दे ढिड्डां विच दुध दे, ते ताडे लई उन्हां विच बहुत सारे नफे ने ते उन्हां विचों कुछ नूं तुसी खांदे हो। वअलैहा वअलल फुल्कि तुहमलून। ते उन्हां ते नाले बेड़ियां ते तुसी सवार कीते जांदे हो। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। ते बिलाशुबा यकीनन असा नूह नूं ओहदे कौम वल कलिया, फिर उन्हें आख्या मेरी कौमे अल्लाह दी इबादत करो, ओहदे बाजू ताड़ा कोई माबूद नहीं, ते भला तुसी डरदे नहीं। फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़द्दल अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ल मलाइकतन मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन। फिर ओहदी कौम दे सरदारां जिन्हां कुफर कीता कहन लगे, ऐ नहीं पर ताडे वर्गा एक बशरी वो चाहता है भई ताडे ते वडियाई जताए, ते जे अल्लाह चाहता ते आसमान तो फरिश्ते लाजमी उतारदा, असी अपने अगले प्यो दादे विच ए तौहीद नहीं सुननी। इन हुवा इल्ला रजुलुन बिही जिन्नतुन फतरब्बसू बिही हत्ता हीन। नहीं है पर एक बंदा जिन्हों जुनून है, इसलिए तुसी कुछ वेले तिकर एदे बारे उड़ीको।
قال رب انصرني بما كذبون नूह अर्ज कीती, मेरे रब्बा मेरी मदद कर, इसलिए पई ऐना मैनू झुठलाया। فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون। फिर असी उहदे वल वही कीती भई साडियां अखां सामने ते साडे वही मुताबिक बेड़ी बना। फिर जदों साडा हुक्म आ जावे ते तंदूर उबाले खावे, फिर उहदे विच हर जानदार शै दी दो किस्मां यानी नर ते मादा दोवां नूं नाले अपने घर वालियां नूं सवार कर लै, सिवाय उहदे जिहदे बारे उहनां विचों साडा कोल पहले ही आ चुकिया ते तू मेरे नाल जालिमां बारे गल न करना, बेशक वो सब डबो दिते जाणगे। فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين। फिर जदों तू ते तेरे नाल दे बेड़ी विच बैठ जाओ, फिर तू आख सब तारीफ अल्लाह लइए जिन्हें सन जालिम कौम तो छुटकारा दिता। वक़ुर रब्बि अंज़िलनी मुंज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुंज़िलीन। त्याग मेरे रब्बा तू मैनू बरकत वाले कंडे ते उतारना ते तू कंडे लाउण वालियां चों सब तो चंगा है। إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين। बेशक उहदे विच जरूर बहुत सारियां निशानियां ने ते बिलाशुबा असी जरूर आजमान वाले सी। ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين। मुड़ के असी उन्हां मगरों एक होर नस्ल पैदा की थी। فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون। फिर असी उन्हां दे विचों एक रसूल कलिया भई तुसी अल्लाह दी इबादत करो, ओहदे बाजो ताड़ा कोई माबूद नहीं, फिर भला तुसी डरदे नहीं। وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون। ते ओदी कौम दे सरदार जिन्ना कुफर कीता ते आखिरत दी पेशी दा इनकार कीता ते असां उन्हां नूं दुनिया दी हयाती विच खुशहाली दित्ती सी, कहंदे नहीं ए पर तुहाडे वर्गा एक बशरी ओ ओदे विचों खांदा है जिहदे विचों तुसी खांदे हो ते ओ पींदा है जिहदे चों तुसी पींदे हो। वलइन अताअतुम बशरन मिस्लकुम इन्नकुम इज़न लखासिरून। ते यकीनन जे तुसी अपने ही वर्गे बशर दे आखे लगे बेशक तद तुसी जरूर काटा चुकन वाले होवोगे।
أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون भला ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਓਗੇ هيهات هيهات لما توعدون ਦੂਰ ਏ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ਨਹੀਂ ਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਠਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਏ ਜਿਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਝੂਠਾ ਚੋਚਾ ਕੜਿਆ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ قال رب انصرني بما كذبون ਉਸ ਰਸੂਲ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੁਟਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ قال عما قليل ليصبحن نادمين ਫਰਮਾਇਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਤਾਉਣਗੇ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਗਰਾਂ ਫੜਿਆ ਹੱਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੋ ਫਿਟਕਾਰ ਏ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਮ ਲਈ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਏ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਤੋੜੀ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਘੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮਤ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨ ਝੁਟਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਫਿਟਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੁਜਤ ਨਾਲ ਕਲਿਆ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਤਕੱਬਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹੂੜੀ ਲੋਕ ਸਨ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਈਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਏ فكذبوهما فكانوا من المهلكين ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਏ
वलक़द आतैना मूसल किताब लअल्लहुम यहतदून। ते बिलाशुबा यकीनन असी मूसा नू किताब दिती शायद वो लोग हिदायत फड़न। वजअलना इब्न मरियम वउम्महु आयतन वआवैनाहुमा इला रबवतिन ज़ाति क़रारिन वमईन। ते असी इब्ने मरियम यानी ईसा ते ओदी मां नू अजीम निशानी बनाया ते असी उन्हां दोवां नू एक उच्ची जमीन वल थां दिती जिहड़ी रहन दे लायक ते वगदे पानी वाली सी। या अय्युहा अर्रुसुल कुलू मिनत-तय्यिबाति वअमलू सालिहान इन्नी बिमा तअमलून अलीम। फरमाया ऐ रसूलो तुसी पाकीज़ा यानी हलाल शैवां विचों खाओ ते नेक अमल करो यकीनन तुसी जो अमल कम कर दियो मैं बड़ा जानन वाला। वइन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून। ते बेशक ऐ ताड़ी उम्मत दरअसल इक्को ही है ते मैं ताड़ा रब हां सो तुसी मेरे कोलों ही डरो। فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون। फिर वो अपने मुआवले विच आपो विच कई टोलियां टोटे टोटे हो गए। हर गिरोह कोल जो कुछ है वे वो ओदे ते ही खुश है। فذرهم في غمرتهم حتى حين। सो ए नबी तुसी उन्हां नू एक वक्त तक उन्हां दे गफलत विच एक वक्त तक छड़ दियो। अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन। भला वो समझते ने भई वाकई असी जो भी उन्हां नू माल ते पुत्रां विच वधा रहे हां। नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशअरून। असी उन्हां नू भलाइयां देन विच छेती कर रहे हां ना ना बल्कि वो समझते नहीं। इन्नल्लज़ीन हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फिकून। बेशक जड़े लोग अपने रब दे खौफों कंबदे रहंदे ने। वल्लज़ीन हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून। ते जड़े सब अपने रब दी आयतां ते ईमान लियाउंदे ने। वल्लज़ीन हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। ते सब जड़े अपने रब नाल किसे नू शरीक नहीं ठहराउंदे। वल्लज़ीन युअतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। ते जड़े लोग उन्हां जो कुछ भी दिता ऐस हाल च देंदे ने भई उन्हां दे दिल घबरान वाले होंदे ने भई वाकई वो सब अपने रब वाली परतन वाले ने। उलाइक युसारिऊन फिल खैरात व हुम लहा साबिकून। वो लोग भलाइयां भी छेती करदे ने ते वही सब उन्हां वाल अगे लंघन वाले ने। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा वलदैना किताबुन यंतिकु बिलहक्कि वहुम ला युज़लमून। ते असी किसे जी नू ओदी हिम्मत तो वध खेचन नहीं देंदे ते साडे कोल एक किताब यानी लो है जिहड़ी हक नाल बोलदी है ते उन्हां सब ते जुल्म नहीं कीता जावेगा। बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन मिन हाज़ा व लहुम अअमालुन मिन
دون ذلك هم لها عاملون ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰਤੂਤ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਫੜਾਂਗੇ ਤਦਾਂ ਉਹ ਚੀਖ ਚਹਾੜ ਕਰਨਗੇ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਨਾ ਚੀਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਮੇਰੀ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਸੋ مستكبرين به سامرا تهجرون ਮੁਤਕੱਬਰ ਹੁੰਦਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੂਦਾ ਬਕਦੇ ਸੋ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ਭਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ੈ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੋ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨਗੀ ਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਲਿਆਇਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ਤੇ ਜੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਭੇ ਚੋੜ ਚਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸੀਹਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਰ ਕਰਨਗੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ
यकीनन असी उन्हां नूं अज़ाब नाल फड़िया, फिर ना वो अपने रब अगे झुके ते ना वो आजिज़ी करदे सन। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीदिन इज़ा हुम फ़ीहि मुबलिसून। इत्थे तिकर भई जदों असीं उन्हां ते ऐ सख्त अज़ाब वाला बूहा खोलिया ते अचानक वो ऐदे विच बेआस से हो गए। वहुव अल्लज़ी अंशअ लकुमुस सम्अ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। तो ही अल्लाह है जिन्हें तुहाडे लई कान, अखां ते दिल पैदा कीते, तुसीं घट ही शुक्र करदे हो। वहुव अल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ व इलैहि तुहशरून। ते ओह ही है जिन्हें तानू धरती विच खिलारिया ते ओहदे वाले तानू इकट्ठियां कीता जावेगा। वहुव अल्लज़ी युह्यी व युमीतु व लहु इख्तिलाफ़ुल लैलि वन नहार अफ़ला ताक़िलून। ते ओह ही है जिहड़ा हयाती बख्शदा है ते मारदा है ते रात ते दिन दा बदलना ओहदे ही वास्ते, भला फिर भी तुसीं नहीं समझदे। बल क़ालू मिस्ल मा क़ालल अव्वलून। सगों ना ओह कुछ ही क्या जो अगले आख्या सी। क़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून। उन्हां आख्या, भला जदों असीं मर जावांगे ते मिट्टी ते हड्डियां हो गए कि बेशक लाजमी असीं उठा ले जावांगे। लक़द वुइदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। बिलाशुबा यकीनन ऐसे ही गल दा वादा साडे ते साडे तो पहले साडे प्यो दादे नाल हुंदा आया है। ऐ ते नहीं पर अगले लोकां दी टुरियां आईयां बातां। कुल लिमनिल अर्ज़ व मन फ़ीहा इन कुन्तुम तअलमून। ऐ नबी तुसी पूछो जे तुसी जानदे हो ते दसो ऐ धरती ते जो कुछ ऐदे अंदर है किस दा है? सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफ़ला तज़क्करून। लाजमी ओ कहणगे अल्लाह दा ही है। आख दियो भला फिर तुसी नसीहत क्यों नहीं फड़दे? कुल मन रब्बुस समावातिस सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तुसी पूछो सत्ता आसमाना दा मालक ते अर्श अजीम दा मालक कौन है? सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफ़ला तत्तक़ून। हुन आखणगे ऐ अल्लाह दे ही ने। आख दियो भला फिर तुसी डरदे क्यों नहीं? कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुन्तुम तअलमून। तुसी पूछो किस दे हाथ ते हर शै दी पूरी बादशाही ते ओ पनाह देंदा है ते ओदे मुकाबिल किसे नू पनाह नहीं दित्ती जा सकदी। जे तुसी जानदे हो फिर दसो। सयक़ूलून लिल्लाह कुल फ़अन्ना तुस्हरून। हुन आखणगे अल्लाह दी है। आख दियो फिर किथों तानू जादू पैंदा है? बल अतैनाहुम बिल हक़ व इन्नहुम लकाज़िबून। सगों असीं उन्हां कोल हक ले आए हां
बेशक वो यकीनन झूठे ने। मत्तख़ज़ अल्लाहु मिन वलदिन वमा कान मअहु मिन इलाह इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा ख़लक़ वलअला बअदुहुम अला बअद सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून। अल्लाह ने ना कोई औलाद बनाई ते ना उहदे नाल कदी कोई होर खुदा सी। जे इंज हुंदा तद हर खुदा अपनी पैदा कीती शै नूं लै टुरदा ते जरूर उन्हां विचों एक दूजे ते चढ़ाई करदा। अल्लाह उन्हां गल्लां तो पाके जिहड़ियां ओह दसदे ने। आलिमिल गैबि वश्शहादति फतआला अम्मा युश्रिकून। ओ गैब ते हाज़र ता जानन वाला है, सो ओ बहुत उचेरा है उस तो जो शरीक बनांदे ने। कुल रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून। आख दियो मेरे रब्बा जे जरूर तू मैनू विखावें जिहड़ा उन्हां नूं वादा दिता जांदा है। रब्बि फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन। फिर मेरे रब्बा तू मैनू जालिम लोकां विच शामिल न करें। वइन्ना अला अन नुरियक मा नइदुहुम लक़ादिरून। ते बेशक असी इस गल ते लाजमी कादर हां भई तानू विखाईए जिहदा असी उन्हां नाल वादा देंदे हां। इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु सय्यिअह नहनु अअलमु बिमा यसिफून। बुराई नूं इस तरीके नाल ठल जिहड़ा सब तो चंगा असी खूब जानदे हां जो गल्लां ओह दसदे ने। वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिक मिन हमज़ातिश शयातीन। ते तुसी आखो मेरे रब्बा मैं शैतानां दे वसवसियां तो तेरी पनाह चाहना वां। वअऊज़ु बिक रब्बि अन यहज़ुरून। ते मेरे रब्बा मैं तेरी पनाह चाहना भई ओ मेरे नेड़े टुकन। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन। इत्थे तिकर भई जदों उन्हां विचों किसे नूं मौत आउंदी है ते ओह कहंदा है मेरे रब्बा मैनू मोड़ पिछां। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। ताजे मैं उस जो मैं छड़ आया हाँ चंगे अमल करा कदी भी नहीं। बेशक ऐ एक गल है वो कहन वाला है ते उन्हां दे अगे एक बरज़ख है उस दिन तक जदों वो जिंदा उठा ले जाएंगे। فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون। फिर जदों सूर विच फूकिया जाना फिर उस दिहाड़े ना उन्हां विचकार रिश्ते होणगे ते ना एक दूजे नूं पुछणगे। فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون। फिर जिहदे पलड़े पारे होए फिर वही सब कामयाब होणगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। ते जिहदे पलड़े होले हो गए ते उन्हां ही अपने आप नूं घाटे विच पा लिया, वो सदा दोज़ख विच रहन वाले ने।
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਲਸਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿਗਾੜੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕ ਸੀ। قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈਏ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏਗਾ ਐਸੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਰਕਾਰੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਸਾਡਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਉਹੀ ਸਭ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸੋ ਗਿਣਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੇਮਕਸਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਤੇ ਆਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
वमन यदउ मअ अल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। ते जेड़ा कोई अल्लाह नाल किसी दूसरे माबूद नूं पुकारे जिहदी उहदे कोल कोई दलील नहीं, फिर उहदा लेखा बस उहदे रब कोल है। हकीकत वे पई काफिर फला नहीं पाउणगे। ते तुसी आखो मेरे सोनिया रब्बा तू बख्श दे ते तू रहम फरमा ते तू ही रहम करन वालियां चों सब तो बेहतर है।